Salam alaikum. Comme je vous l'ai déjà promis, على le calcul تاع l'IMC et le métabolisme de base. Le zoom تاعي مازال ما تريقلاش, mais j'ai trouvé une autre solution باش نشوفوا des exemples. نشوفوا un exemple aussi ونطبقوا عليه كامل les calculs على حسب chaque formule. Donc كيما donc لهنايا كيما عطيت لكم le cours au début بدينا le calcul تاع l'IMC. Donc وعلاش نديرو le calcul تاع l'IMC. Donc l'indice de la masse corporelle. نشوفوا هنايا le but تاع هاد le calcul اللي نديروه باش نشوفوا le poids تاعنا d'accord على حساب الطول تاعنا. اسكو رانا في le poids normal d'accord, رانا في le poids normal. Donc لهنايا كيما شفنا كاين des intervalles. Voilà, كاين des intervalles, كاين مجال باش كي نصيبوا الريزولتا تاعنا نعرفوا اسكو رانا في لو بوا نورمال ولا عندنا ولا رانا مشيانين ولا تحت. دونك جو vous ai mis une petite remarque لهنايا l'IMC inférieur à 16,5 حب يقول رانا dénutri, ما راناش كافيين les apports ما راناش نعطيو assez d'apports nutritionnels pour notre corps. Donc لهنايا l'amaigrissement c'est un des symptômes de la dénutrition, يعني des carences nutritionnelles. Mais ما حبيتش نمدهم لكم مع les symptômes généraux باش ما يكونش référence, d'accord, باش ما يكونش référence. Ça veut dire que parfois il y a des carences nutritionnelles بلا ما تبان على le corps. D'accord, c'est pour ça que j'ai préféré ne pas citer l'amaigrissement ou là qui يكون باين parfois des amaigrissement بزاف تاع le corps, d'accord. Donc يبان بهذا الشيء, mais parfois ما يبانش. Donc كي تشوفوا واحد ما عنده parfois un poids normal, même parfois un surpoids, يعني فيه شوية زيادة, mais malgré ça يكونوا عنده des carences. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ne pas le mettre مع les symptômes généraux des carences nutritionnelles. On a la souris. Donc voilà, تحت هاد le chiffre c'est la dénutrition totale. لازم ان سويفي ميم ولا ماشي سوا عند هي مليح الواحد دائما يروح عند لو ميدسان باش يشوف واش راهو خاصو باش يشوف لي زابور اللي كثر منهم, داكور. مي جينيرالمون كي يكون ان pardon, un amaigrissement trop flagrant, d'accord, نصيبوا l'IMC تاعنا moins de 16,5, نقدروا même حنايا on le fait pour nous-mêmes, d'accord. Donc نقويو les apports وناكلوا مليح etc. Donc une fois نكونوا في هذا المجال رانا ماغر, رانا رقاق على واش لازم. دونك كاين يحبوا يكونوا هكذا surtout كي يكونوا à peu près هنايا 17, d'accord. l'IMC تاعهم يكون à peu près 17, d'accord. يقول لك لا معليش راني رقيقه مي سافا عندي جي في des analyses ما خصني والو, دونك جو بريفير نقعد هكذا. بصح جينيرالمون شوفوهم باللي لو موسكل نتاعهم ماشي بيان ديفلوبي, d'accord, ما عندهمش un muscle développé. Donc هنايا à une période de notre vie, généralement à l'âge adulte, on essaye de maintenir le muscle parce que j'ai cité déjà, je crois, le muscle il a plus d'apport, d'accord. Donc parfois يكون عندنا un poids normal بصح شنو المسكل تاعنا ثاني ماشي bien développé. Donc le muscle وعلاش دائما on privilégie le développement du muscle parce que هو اللي يشد لنا
حاجه كما يقولوا de bonne qualité هذه هي. دونك يدي بلوس دابور داكور ويديفلوبي لك المسك باش تقعد لوندورونس تاع لا بيرسون باش المسكل تاعو يشد بوكو بلوس ونيفيتيو كما يقولوا مع لو فييسمون اون ايفيت هاد لي فونت مسكولير ترو دو فونت مسكولير المسكل تاعنا يقعد مشدود قد ما يطلق روحو يقعد مشدود. دونك فوالا هذا سي الانترفال ميغرور يعني رانا مشيانين. الانترفال نورمال راهم 18,5 à 24,9 حتى ل 29,9 كاين ان سوربوا حب يقول ان بوا زايد على واش لازم داكوغ وكاين اللي يحبوا هذا الشيء داكوغ كاين اللي بريفير يقول لك معليش ان بوتي سوربوا ما حيدير لي والو داكوغ مي وشنو هنايا يفو توجور نيفيتيو le mauvais cholestérol parce que même parfois يكون عندنا un poids normal ولا رانا في le poids تحت le normal d'accord بصح يكون عندنا le cholestérol d'accord عندهم même بانوا لهم في les analyses كاين داروا تو بانوا لهم في les analyses donc il faut toujours surveiller le LDL. L'obésité c'est très mauvais. D'accord, l'obésité c'est très mauvais, surtout quand on est sédentaire. Berkin m'adnach une activité comme bien. D'accord, c'est très mauvais. Alors l'obésité massive, yani excessive, trop ziada, ça devient certainement maladif. D'accord, généralement, comme ça, ils sont obèses ou là une obésité massive, yani خلاص بزياده عندهم دائما des problèmes cardiaques cardiovasculaires etc. d'accord donc هذا pour les intervalles تاع donc هنا normalement في la dernière fois شفنا les formules donc هنايا je préfère ندير لكم هنايا باش تشوفوا d'abord les exemples. Donc هنا درت لكم un exemple. Voilà, هنايا un exemple. هنا دينا un exemple d'un homme, d'accord, عنده 48 ans. La taille تاعو طول تاعو 180. Le poids تاعو 80 كيلو. D'accord. Donc هنايا في le calcul de l'IMC, on va le faire ensemble. Donc هنا IMC est égal à واش قلنا le poids d'accord donc le poids divisé par la taille fois la taille donc la taille أس d'accord donc كيفاش نديرو donc l'IMC est égal le poids شحال c'est 80 kilos d'accord divisé par 1,8 fois 1,8 donc هنا شحال نلقاو هذا راهو تحت دونك انا جو بريفير ندير هكذا الاقواس باش يبان لكم خير هنا سيباري فوالا هكذا باش تفهموا هوب فوالا هكذا دونك في هاد لي كالكول هادوما 80 ديفيزي بار 1,8 fois 1,8 يعطينا exactement j'ai fait déjà le calcul يعطينا 24 دونك تقدروا في الدار سيو عاودوا ليكزامبل وسيو على ليكزامبل تاعكم سيو على روحكم دونك 24 à peu près 7 هي تلحق 24,69 d'accord على حسب لي كالكول اللي درتهم دونك بالتقريب 24,7 دونك لهنايا كي نشوفوا 24,7 نروحوا
la courbe. نروحوا لهنا. Donc 24,7 راهي هنا à peu près. D'accord. Donc هاد la personne راهي في le poids normal. هذا الراجل هذا d'après l'exemple راهو في le poids تاعو normal. Donc لهنايا pour passer, avant de passer le métabolisme de base, لهنايا il faut d'abord surveiller le poids. D'accord, surveiller le poids. Donc إنسان يشوف يفيريفي في اليامسي تاعو يكون عنده un surpoids. D'accord, يكون عنده un surpoids. يقول non, je préfère pas avoir un surpoids. ماذا بيا يكون عندي le poids تاعي normal. واش يدير؟ عنده un régime alimentaire يتبعو ينقص le poids تاعو. D'accord, من بعد يحوس يحسب d'accord le métabolisme de base اللي لازم le corps تاعو. D'accord. كاين parfois une personne maigre رقيقة تشوف اليامسي تاعها تشوف روحها بليك راهي un poids maigre par rapport à sa taille. واش دير؟ Donc il lui faut des apports supplémentaires, parfois même des maigreurs. D'accord, كاين اللي sont شوية رقاق une personne maigre يحبوا يزيدوا. Donc, يقدروا même ياكلوا des suppléments alimentaires كيما هضرنا عليهم. D'accord, des suppléments alimentaires et des apports riches. D'accord, des apports riches في الوقت تاعهم genre الوقت تاع الماكله يكونوا منظمين. D'accord, petit déj, déjeuner, dîner ou les collations. Les collations pour quelqu'un qui veut grossir, qui veut prendre du poids. Donc, il y en a des qui veulent prendre du poids ou là même perdre du poids. Alors, le régime de vie comme الحياة تاعكم رافقوها دائما بune activité physique régulière باش même كي تربح un poids ما تربحوش برك في الشحم. D'accord, تربحوه muscle باش نسحقوه لزمان العقوبة. C'est ça. Donc voilà. Donc une fois نكونوا في un poids normal ولا un poids idéal pour nous اللي حنا حبيناه. Donc نشوفوا الميتابوليزم دو باز كيفاش نحسبوه. دونك نشوفوا واش لازم يحتاج لو كور تاعنا من لي كالوري. دونك حنا كي نهضروا على لي كالوري ça veut dire الحريرات. داكور، الحريرات الطاقه اللازمه للجسم تاعنا. دونك quand on parle de métabolisme de base, donc هي l'énergie minimale. داكور، اقل انرجي اللي يسحقها لو كور تاعنا. حاب يقول كي نقولوا لينيرجي مينيمال ما نحسبوا اوكين اكتيفيتي فيزيك، ما نحسبوش لا غروسيس، ما نحسبوش لاليتمون، ما نحسبوش سبور، جون توت اكتيفيتي ما نحسبوهاش. حاب يقول كي نكونوا لو توتال روبو. داكور، كي نكونوا في لو توتال روبو نكونوا قاعدين مكسلين توت لا جورني ولا اون توت بيتيت اكتيفيتي محسوب نوضو نقراو جورنال، ناكلو، نحبطوا قدام ليبيسي تاع الدار. داكور، ونعاودو نطلعو. ça ce n'est pas une activité. D'accord, ça c'est être sédentaire. D'accord, هادو يسموهم de petites activités اللي قادرين ما نحسبوهمش كامل. D'accord, donc هاد le métabolisme de base حاب يقول كيما شفنا les fonctions vitales اللي ما يحبسوش. D'accord, la digestion, la respiration, le maintien de la température corporelle. هادو كامل يسحقوا énergie même كي نكونوا قاعدين ما نديرو والو. دونك هذه هي. دونك خاصنا نشوفوا. Voilà, les formules. Donc, pour les formules, vous pouvez trouver d'autres formules. D'accord, qu'il y a des formules améliorées, qu'il y a des formules modifiées. D'accord, qui معناها pour les formules de Harry et Bénédicte. هادوما déjà هما عندهم d'autres formules من هذه شوية améliorées.
d'accord. Donc تقدروا تسيبوا des formules واحد اخرين اللي يحسبوا كيف la même chose. donc لهنايا j'ai préféré نمد لكم une formule باينه باسكو كاين واحد اخرين مدوا شويه les étapes بزاف. moi j'ai préféré هذه اللي directement عندها une relation مع le poids, l'âge et la taille directement une seule formule نحسبوا بها ونعرفوا باش يجي plus simple. donc voilà, هذه c'est pour l'IMC كملنا. voilà le métabolisme de base. donc هنايا on a choisi un homme, d'accord. هنايا on a choisi un homme. donc نسيو نطبقوه على حسب toujours على حسب l'exemple هذا, على حسب هذه les données, على حسب هذه المعطيات اللي كاين, على حسب هذه المعطيات اللي كاين. donc qu'est-ce qu'on va faire? voilà donc 13,707 donc fois le poids. Le poids, il pèse 80 kilos. زائد 2,3 fois la taille كيف بالمتر. قلنا fait 1m80. هكذا plus non moins voilà moins 6,3 voilà fois l'âge اللي هو 48 ans هكذا بالعام plus هذا لو chiffre 77. c'est ça. donc égal. d'accord. donc هاد لي فورمول هادو دونك داروا دي زيتود بزاف, داروا des expériences بزاف تجارب. ils ont essayé plusieurs fois pendant plusieurs années plutôt donc باش قدروا يديروا هاد لي chiffres. donc شحال نلقاو le métabolisme de base تاع هاد la personne نصيبوها 1740 d'accord kilocalories حريرات. d'accord. les calories ça veut dire الحريرات. الحريرة ولا la calorie هي مقياس d'accord الطاقة. تقدروا تشوفوها بالجول ولا les calories وعندهم علاقة ما بيناتهم. d'accord. donc ما حبيتش ندخل لكم trop dans les détails des calculs. donc كيما لو متر لقياس الأطوال, الحريرات لقياس الطاقة. ça c'est simple. donc هنايا رانا صبنا له. donc vous pouvez refaire les calculs باش تشوفوا كيفاش تحسبوا l'exemple تاعكم. كل واحد يسيي les données personnelles تاعو. donc voilà هنايا دايما d'accord. هنايا je préfère نقول لكم هنا دايما des parenthèses. سبقوا دايما حسبوا ce qui est dans les parenthèses. هنا هكذا باش هنا ici voilà ما تقعد لكم هذاك لو بلس. voilà c'est bon. donc هكذا نواسيو لي كالكول تاعنا. donc رانا عرفنا donc puisque هاد لا بيرسون راهي في لو بوا تاعها ايديال وهاد لا بيرسون حبت تقعد في هاد لو بوا تاعها. d'accord. donc يحسب هاد لوم هذا يحسب لي بوزوان تاعو اون كالوري باش يقعد توجور في لو ميم بوا في لو ميم دوغري. d'accord. اللي راهو فيه. donc راه لقى الميتابوليزم دو باز تاعو اللي هو 1740. هذا قلنا الطاقة أقل طاقة اللي يحتاجها الإنسان. d'accord. في لا جورني تاعو سي في لا جورني هذه الطاقة هذه سي
la journée journalière, d'accord. Donc يعرف باللي يسحق 1740 بلا والو بلا ما يبوجي d'accord ما يكونش عنده aucune activité ما يكون عنده aucune activité يسحق 1740 kilocalories. J'espère que c'est clair. Donc là on passe à l'étape suivante. Donc je crois on n'a pas eu la chance باش نكملو. Donc c'est la formule concernant la femme. Allez, je vais mettre comme exemple, c'est la même chose parce que, d'accord, puisque c'est la même chose pour la femme, donc j'ai préféré dire un seul exemple où tout va te brûler. Donc là, on n'a pas eu la chance, la dernière fois. Donc là, le tableau, le tableau, هنايا قلنا حسبنا l'énergie minimale, d'accord, اللي يحتاجها l'organisme. C'est clair. Donc là هنايا le besoin quotidien, d'accord, les besoins quotidiens. Donc voilà, معليش كاين une petite erreur, c'est pas grave. قلنا في les besoins quotidiens تاعنا واش كاين des activités نقوموا بهم, d'accord. Donc هنايا قلنا l'énergie minimale كيما نكونوا دايرين والو, d'accord, نكونوا قاعدين toute la journée ما نديروا والو, une toute petite activité اللي ماش حتاثر, هذا هو le métabolisme de base. Donc لهنايا le métabolisme de base en étant sédentaire, d'accord, qui nous sédentaire. Donc le métabolisme de base notre fait 1,2, d'accord. Donc le métabolisme de base on a mandiru والو, d'accord. Qui nous sédentaire, une toute petite activité ماش حتاثر بزاف, d'accord. Donc يطلع le chiffre واحد شويه ما يطلعش بزاف على le métabolisme de base qui تكون هنايا عندكم le profil c'est sédentaire قلنا اللي ما يبوجيش بزاف. La signification المعنى تاعو aucun exercice quotidien ou presque, d'accord, aucun exercice ou presque. هذيك le presque حب يقول قيس المشيه, قيس quelques activités في الدار, par exemple قضيه خفيف rapidement الواحد يولي, d'accord. Ça c'est aucun exercice quotidien ou presque. Donc هنا واش نديرو, donc هاد الام بي, d'accord, ça veut dire métabolisme de base. واش نديرو, donc le chiffre اللي لقيناه في الميتابوليزم de base كيما صبنا 1740, d'accord, نضربوها في هاد le chiffre d'après le profil تاعنا, d'accord. Donc pour sédentaire c'est 1,2, métabolisme de base fois 1,2, légèrement actif. Donc, la signification, le ma'na ta légèrement actif. Donc, vous faites parfois des exercices physiques 1 à 3 fois par semaine. D'accord. Quelqu'un qui est actif, d'accord, actif. Vous faites régulièrement de l'exercice physique 3 à 5 fois par semaine. Donc, ça devient régulier. Donc, le métabolisme de base fait 1,55. Très actif, ça veut dire vous faites quotidiennement du sport ou des exercices physiques soutenus. Muraqaba, régulièrement, d'accord, généralement les sportifs. Extrêmement actif, extrêmement actif. Donc, votre travail est extrêmement physique ou bien vous vous considérez comme un grand sportif. Soit donc les grands sportifs, les vraiment les forcés, d'accord, les vraiment donc les grands sportifs, où là il y a une demander beaucoup de force. D'accord. Par exemple, يرفدوا بزاف, خدمتهم متعوبه وتعيي, d'accord. حبي يقول يرفدوا بزاف, par exemple le poids, ولا يبوجيو بزاف بزاف بزاف, extrêmement actif,
d'accord. وجينيرالمون هادوما اللي عندهم يرفدوا عندهم خدمتهم متعوبه باغ اكزومبل مانيش عارفه اللي يرفدوا باغ اكزومبل السينما طول طون ولا وكل وقت ماشي يحب يقول خاطر رفدوا شكاره سيما في لا جورني سي بون يحب يقول اكستريمومون اكتيف لا كاين ساكن ديجا خدمتهم هاد الشيء هذا هو خدمتهم دونك دائما تشوفهم يرفدوا سا سي اكستريمومون اكتيف الخدمه تاعهم تحتاج جهد كبير دونك هذه هي اكستريمومون اكتيف دونك هادوما جينيرالمون لازم لهم بلوس دو كالوري بيان سور باش يكفيو لورغانيزم تاعهم دونك فوالا بور لو تابلو هذه هي لا سيغنيفيكاسيون تاعو دونك جي ريفي لو ميم تابلو باش نفهمكم لهنايا دونك هنايا صبنا le métabolisme de base donc هنايا le besoin quotidien est égal de la personne est égal donc là j'ai pas fait les calculs mais معليش نوري لكم la méthode donc là c'est un calcul simple d'accord c'est un calcul simple là NB donc fois par exemple il est actif la personne est active donc ندير لكم profil تاعو actif donc باش تفيقوا ورانا 1,55 وتصيبوا un chiffre d'accord تصيبوا un chiffre en kilocalories d'accord donc لهنايا رانا شفنا رانا عرفنا le besoin quotidien en calories d'accord pour cette personne. D'accord, donc je ne vais pas la vidéo, je n'ai pas fait ce calcul, vous pouvez le faire tout seul. C'est un calcul simple. Il y a un métabolisme de base, 1000, voilà, comme 1740 fois 1,55, c'est beau le chiffre. Donc, regardez. Donc, لهنايا عرفنا le besoin de la personne. D'accord. Donc, دوكا كيفاش نوفقوا هاد الماكله داكور اللي ناكلوها مع الحريرات داكور كيفاش نعرفوا عدد الحريرات اللي رانا ناكلو فيهم داكور الانرجي اللي رانا نقدموها لو كور تاعنا هنايا سو سون كو هذه سي لا بارتي تيوريك داكور جوست بور savoir d'accord donc الواحد اللي دوكا حب يطبق هاد حب يطبق هاد المعلومات على لو كوتيديان تاعو على واش ياكل داكور دونك لهنايا كيما باغ اكزومبل كيلو اللحم ما راهوش رايح يعطي لك 1 كيلو غرام دو بروتين باغ اكزومبل واش نقول لكم une baguette de pain خبزة d'accord ماهيش رايحة تمد لكم 1 gramme par exemple de glucides d'accord كاين des équivalences donc لهنايا les nutriments راهم تعيروا par les nutritionnistes شافوا ماشي عيار يعني شافوا كامل le contient le contenu pardon شافوا كامل ce qui contiennent les aliments الماكله اللي ناكلوها واش فيها exactement donc داروا des équivalences تقريبات تاع le contenu مع les calories d'accord et le type d'aliments donc لهنايا 1 gramme على بالنا بلي 1 gramme de glucides يعطي 4 kilocalories 1 gramme de lipides يعطي 9 kilocalories 1 gramme de protéines يعطي 4 kilocalories donc là vous vous dites mais les lipides هما اللي يمدوا le plus de calories
Oui, هما اللي يمدوا le plus de calories. Mais l'organisme تاعنا دايما يسبق les glucides, d'accord? Les glucides هادوما les sucres, d'accord? هو اللي يسبق يدي منهم l'énergie, d'accord? Malgré que les lipides يعطيو plus d'énergie pour l'organisme. Donc هادوما حسبوهم عطاو لهم هذا الشيء، d'accord? Donc نكملوا. هوب معليش سي با غراف، دوك انا وجدتهم باش ما نطولش بزاف في لا فيديو. دونك رانا هنايا ان تيير دو باغيت، واش حاب يقول ان تيير دو باغيت، خبزه قسموها على ثلاثه، هذاك الطرف نوزنوه يعطينا ابوبري 75 غرام. 75 غرام ماشي حاجه كبيره. 4 à 5 بسكوت، يعني ابوبري كي نوزنو 4 biscottes ou la 5 biscottes, à peu près 50 grammes. 200 grammes de pommes de terre, 200 grammes de pommes de terre, à peu près طبسي ماشي معمر بزاف طبسي moyennement معمر، d'accord. donc هذا الشيء كامل شحال يعطينا 45 à 50 grammes de glucides، d'accord. هذوما تحليلات داروهم، داكوغ، حللوا الماكله شافوا واش فيها، داكوغ، وقاسوا شحال كاين فيها ملي غلوسيد. دونك لهنايا رانا على بالنا بلي لي غلوسيد 1 غرام دو غلوسيد يعطينا 4 كيلو كالوري. دونك واش نديرو لهنايا 45 d'accord, grammes de glucides, d'accord, est égal à voilà 4 de glucides, ماشي égal, pardon. Donc هنايا نقدروا نديروا سهم ولا، داكوغ. دونك هنا tout simplement pardon هكذا c'est mieux باش يجيو لي calculs simples. في داكوغ في 4 directement يعطيونا 180 كيلو كالوري. دونك هكذا كان كاين، هكذا ندار الحساب، d'accord. donc pour 1 gramme de تقدروا تسيو القاعده الثلاثيه ولا تضربوا ديريكتومون 45 غرام تاع الجلوسيد نضربوها في 4 باسكو 1 غرام يعطينا 4 كيلو كالوري. حنا باش نعرفوا هذه الكميه شحال تعطينا من الحريرات، داكوغ، شحال تمد لنا من الحريرات نضربوها في 4، داكوغ. دونك تقدروا كاريمون تواسيو ديروا القاعده الثلاثيه. دونك 1 غرام glucides، لو كان غير وجدتهم لكم يجيو بلو سامبل فورم، فوالا هكذا. هوب هكذا 1 غرام de glucides يعطينا 4 كيلو كالوري، داكوغ. حنايا عندنا 45 غرام glucides، يعطينا x، يعطينا par exemple je sais pas x. donc هنايا x est égal، هاد le x est égal، نديرو القاعدة الثلاثية
45 في 4 تقسيم 1. داكور لهنا ما كانش تقسيم 1 باسكو يعطينا لو ميم شيفر. دونك هذا هو الحساب اللي نديرو. دونك هنايا باش قالوا بليك 200 غرام دو بوم دو تير يعطينا 45 à 50 غرام دو glucides. حلوا وعبروا وحسبوا داكور باش عطاولنا هاد لي شيفر. دونك بور هادوما سي بور لي glucides. هادوما pour les protéines. Donc 100 grammes de viande, زوج حبات بيض, 1 demi-litre de lait, نص ريتلة تاع الحليب. شحال تمدلنا؟ تمدلنا 20 grammes de protéines ولا de protides. D'accord, 20 grammes de protides. شحال يعطيونا من الكيلو كالوري؟ دونك 20 في 4. دونك ها هم ليك المعطيات اللي نخدمو بهم. 1 gramme de protéines. D'accord. Ah non, allez. Directement insertion. Voilà. D'accord. C'est pas grave. 1 gramme de protéines. Donc, les données راهم عندكم. D'accord. 1 gramme de protéines يعطينا 4 كيلو كالوري. D'accord. هنايا شحال عندنا 20 غرام. دونك 20 غرام de protéines. D'accord, يعطينا x par exemple. X est égal, voilà, x est égal 20 fois 4. D'accord, في 4 يعطينا est égal à 80 kilocalories. Donc باش تعرفوا هاد الحساب منين جا. Donc j'espère que c'est clair. D'accord. هنايا القاعدة tout simplement القاعدة ثلاثية. D'accord. هذا في هذا تقسيم هذا. D'accord. 20 في 4 تقسيم 1. Donc c'est pareil pour les lipides. Donc, il y a 20 grammes d'huile, il y a directement 20 grammes de lipides. Donc, zit surtout, qui تكون زيت. زيت يعني ما فيهاش مواد أخرى. D'accord. زيت ما فيهاش مواد أخرى. فيها que des lipides. Donc, 20 grammes de l'huile, تعطينا 20 grammes de lipides. 25 grammes de margarine فيها 20 غرام دو ليبيد. علاش؟ لا مارغارين لهنا راهي مخلطه معاها مواد اخرى. داكور. دونك ما تكونش 100% ماتيير غراس. دونك هذاك الماء ينقص من لا كونتيتي تاع لو ليبيد. 60 غرام. شوفوا هنا شحال 60 غرام دو كريم فريش يعطيونا 20 غرام دو ليبيد. دونك هنايا نعرفوا بلي مواد اخرى راهم مخلطين مع لا كريم فريش. لان لا كريم فريش فيها ميم دي بروتين. داكور. لا كريم فريش حبي يقول فيها سي اون ماتيير c'est un produit laitier. D'accord. C'est un produit laitier. Donc ما فيهاش غير la matière grasse.
فيها la matière grasse, فيها des protéines. D'accord? Donc, 60 grammes de matière de crème fraîche, il n'y a que 20 grammes de lipides. Donc, نديروا la même chose باش نعرفوا هاد 20 غرام كيفاش عطاتنا 80 كيلو كالوري نضربوا 20 داكوغ في 100 20 غرام fois 9 هنا normalement 180. Je crois لازم 180. De toute façon, vous faites les calculs. هنايا tout simplement 20 fois 9. Normalement, ما راناش غالطين. ما وجدتش كلش j'aurais dû tout préparer. Donc هنايا على حساب واش كاين هنايا نطبقوا لتحت. D'accord. نطبقوا هنايا. Et vous trouvez le résultat. Donc là, il y a 2 fois 9, ça fait 18. Donc il y a une petite erreur corrigée là. J'espère que il y a une erreur. Je ne sais pas là, est-ce que... Donc voilà, il y a une erreur. Donc je m'excuse. D'accord. Je m'excuse. Donc je vais vérifier donc je vais vérifier le cours. Est-ce que le PDF, est-ce que qu'il y a de l'erreur ou là. De toute façon, j'ai essayé de vous montrer la méthode. Vous pouvez faire les calculs. Comme j'espère que ma touche des difficultés à propos de ça. J'aurais aimé le cadre en live, ça aurait été beaucoup mieux ou تفهموا mieux, beaucoup mieux que ça, ou même qui ما تفهموش حاجة نحبسوا عليها ونعاودوا لها. Donc j'espère que vraiment que c'est clair. Donc هذه هي. Donc normalement هذا ما كان. Donc 20 fois 4 c'est 80. Place, c'est tout. Normalement, il y a une petite erreur juste là. Donc, vous remarquez à peu près, par exemple, on considère d'accord? Donc, essayez, vous faites les calculs ou d'accord? Les 3 repas, ماشي ما جاياش سوا parce que la pomme de terre ماشي صباح. Donc, تديو un équivalent d'un tiers de baguette, etc. Ou le ftor de la viande, etc. De toute façon, ديروا حسابكم على واش تاكلوا وعبروه, d'accord? Faites à peu près les équivalences en énergie, d'accord? Aussi, احسبوا وشوفوا شحال راكم تاكلوا في la journée, d'accord? احسبوا شحال تاكلوا في la journée وحسبوا les besoins تاعكم وشوفوا اسكو راهم متطابقين. دونك هاد لي كالكول يقدروا يكونوا ابروكسيماتيف ماشي بالتدقيق, داكوغ؟ هاد لي كالكول يقدروا ما يكونوش avec exactitude, ماشي سوا يكونوا approximatif بالتقريب, داكوغ؟ J'espère que c'est clair. si نبسط لكم الماكسيموم. دونك هاد الشيء هذا donc هاد الحسابات et tout, ça va vous servir même pour vous, d'accord, pour votre vie quotidienne. Ça vous fera كيما يقولوا تكونوا votre propre diététicien, d'accord? احسبوا à peu près حسابات en cas يكون عندكم un surpoids si au sport نقصوا les apports, d'accord? Généralement les كوني c'est une activité physique, jamais on نقص les apports, d'accord? Presque jamais, d'accord? Donc automatiquement avec شحمة الذوب, d'accord, ou نعوضوها بلا masse musculaire, وهذا هو le plus important
Donc là c'est bon. Donc هذه هي رانا كملنا les calculs. J'espère que c'est clair. Ou pour la petite erreur, donc اللي ما شافش la vidéo, j'espère كامل تشوفوها واللي شافها ici يخبر لي ما شافهاش. Donc je vais vérifier ونشوف est-ce que l'erreur y est ou pas. Donc merci pour votre attention. Merci pour tout. Et à la prochaine, Inch'Allah. Hop.